Asanti sana. Thank you muno. Mungu awabariki sana. Ngai amurathime muno. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Turacokia ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa maana tunafahamu ya kwamba ni Mungu amefanya tuwe hapa. Nĩ tondũ nĩ tũramenya atĩ nĩ Ngai ũtũmĩte tũkorwo haha. Watu wanaweza panga jambo, Andũ no mabange ũndũ na kutokea shughuli mingi, na kumĩra mĩhang'o mĩingĩ. hata wakati mwingine kunaweza tokea hata misiba kama vile mama yetu ametuambia. Ona rĩngĩ no kumĩre ona mĩtino ta ũrĩa mamu atwĩra. Lakini neema ya Mungu ndio inafanya kila kitu itimie. No wega wa Ngai nĩguo ũtũmaga maũndũ mothe makinyanĩre. Kwa hivyo kupanga jambo na likatimia siku ya leo, Kuoguo kũbanga ũndũ na ũgakinyanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. hatuwezi ona kama ni kawaida. Tũtingĩoerera ũndũ ũcio wĩ wa kawaida. Hiyo ni neema ya Mungu imefanya tufike hapa. Ũcio nĩ wega wa Ngai ũtũmĩte tũkinye haha. Kwa maana Mungu ametayarisha kusudi lake juu ya maisha yetu. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ aharĩrĩirie mũbango wake igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Na kwa maana neno la Mungu linasema, Na tondũ o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga, hatujapewa roho ya kufanya tusikie kama sisi ni waoga, tũtihetwo roho wa gũkorwo tũkĩigua ta twĩna guoya, ama ya kufanya tusikie kama sisi ni watumwa, kana tũgũkorwo tũkĩigua ta twĩ ngombo. lakini tumepewa roho ambayo ni wa ujasiri. No nĩ tũhetwo roho wa ũmĩrĩria, Tusimamie ukweli wa neno la Mungu nĩguo tũrũgamĩrĩre ũma wa kiugo kĩa Ngai, bila mashindano, hatarĩ kũng'eng'ana, bila mabishano, hatarĩ kũgiginyana, vile Mungu vile neno la Mungu limeandikika katika Biblia, o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩandĩkĩkĩte thĩinĩ wa Biblia. tuweze kulihubiri vile, Tũkorwo tũkĩhunjia ũguo, na ili liweze kutimiza yale mapenzi ambayo Mungu amelikusudia. na nĩgetha rĩkorwo rĩkĩhingia wendi wa Ngai. Kwa hivyo watu wengi wanaweza kuwa na uoga Na kuoguo andũ aingĩ no makorwo na guoya wa kufanya jambo kama hili, wa gwĩka ũndũ ta ũyũ, lakini mtu aliye na ufahamu wa Mungu kabisa no mũndũ ũrĩa ũrĩ na ũtaũku wa Ngai biũ anaelewa kusudi hili. nĩ amenyete itanya rĩrĩ. Na ukielewa kusudi la Mungu huna haja ya kuogopa. Na ũngĩmenya mũbango wa Ngai ndũrĩ na bata wa gwĩtigĩra, Unastahili kusimama, ũbatarĩte kũrũgama uangaze nuru ya Mungu iliyo ndani yako, nĩgetha ũcangararie ũtheri wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku, ili hiyo nuru ikifikia watu wengi nĩgetha ũtheri ũcio wakinyĩra andũ aingĩ waweze kumjua Mungu, mamenye Ngai waweze kumfahamu. na mamũtaũkwo. Kwa maana neno linasema mtajua kweli, Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ mũkamenya ma, nayo hiyo kweli itawatoa kwenye utumwa. nayo ma ĩyo nĩĩkamũkũra ũkombo-inĩ. Na Biblia mahali pengine ikasema hivi, Na Biblia handũ hangĩ yaugire atĩrĩrĩ, imani inatokana na kusikia, atĩ wĩtĩkio umanaga na kũigua, na ni kulisikia neno la Mungu. na nĩ kũigua kiugo kĩa Ngai. Kwa hivyo neno lisiponenwa, Kuoguo kiugo gĩtangĩario, watu hawataamini, andũ kwa matingĩtĩkia, maana watu huamini kile wanasikiza. nĩ tondũ andũ metĩkagia kĩrĩa maiguaga. Mara mingi unaweza pata habari katika mitandao, Maita maingĩ no wĩigue maũndũ kũrĩa mitandao-inĩ, na labda ni habari za uongo, na rĩngĩ ona nĩ maũndũ ma maheni, lakini kwa sababu zimenenwa sana kwa masikio ya watu, no tondũ nĩ ciarĩtio mũno matũ-inĩ ma andũ, lile jambo linaonekana kama ni kweli. maũndũ macio makoneka ta me mama. Kwa hivyo kuna nguvu katika kunena, Kuoguo nĩ kũrĩ na hinya umanaga na kwaria. na kwa hivyo siku ya leo Kuoguo mũthenya wa ũmũthĩ tunaaminia Mungu neema ya ajabu sana, nĩ tũretĩkĩria Ngai na tũgetĩkĩra wega wa Ngai, neema ya kutuondolea uoga wega wa gũtwehereria guoya kama vijana. twĩ ta andũ ethĩ, Tusimame katika kweli, nĩgetha tũrũgame ma, tuheshimu wazazi wetu tũtĩe aciari aitũ waliotulea kimwili na kiroho, arĩa matũrerire kĩmwĩrĩ ona kĩroho, tuwaheshimu, lakini tusizuiliwe kunena neno la Mungu, tũmahe gĩtĩo no matigatũgirĩrĩria kũheana kiugo kĩa Ngai katika jina la Yesu Kristo. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa maana mtoto anapokomaa, Nĩ tondũ mwana hĩndĩ ĩrĩa akũra, ukimzuia sana, ũngĩmũgirĩrĩria mũno, anaweza kuwa tatizo kwako. no atuĩke kĩgio kũrĩ we. Mtoto wakati yako mchanga Hĩndĩ ĩrĩa mwana e mũnini, anakula chakula kidogo sana, arĩaga irio nini mũno, akikuwa mkubwa, no o ũrĩa araneneha, kuna wakati unafika anaambiwa hata wewe enda ukajitafutie, kwĩna handũ hakinyaga akerwo ona thiĩ rĩu ũgecarĩrie, kwa sababu gharama ya chakula kwa mzazi imezidi, nĩ tondũ rĩu ngarama ya irio kuma kũrĩ mũciari nĩ ĩraneneha, na labda mzazi ako na watoto wengine wadogo ambao wanaangalia, na hihi mũciari rĩngĩ ena ciana ingĩ nini ararora. Kwa hivyo huyu mtu inambidi aenende, Kuoguo mũndũ ũyũ ĩmũrazimishaga athiĩ apige hatua nyingine, akinyũkie ikinya rĩngĩ, ili hata yeye aweze kuwa amewajibika katika maisha yake, nĩgetha onake akorwo arĩ na wĩigĩrĩrĩki igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. na mara nyingi katika maisha ya kiroho, Na maita maingĩ mũtũrĩre-inĩ wa kĩroho, kiroho ndicho tunaonekanaga kama ni kupita, tumepita mipaka, kĩroho nĩkĩo tuonekaga tarĩ gũkĩra tũkĩrĩte mĩhaka, lakini tukitazama kikawaida na tulinganisha na kiroho, no tũngĩrora maũndũ ma ũkawaida na tũringithanie na ma kĩroho,
kwa sababu neno la Mungu katika Mathayo linasema mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yanavyofanyika mbinguni. Tondu kiugo kia Ngai thiini wa Mathayo kiugaga wendi waku wikike guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Kwa hivyo yale mambo ambayo tunaona hapa duniani yakifanyika, koguo maundu maria tuona magikika guku thi yanafaa kuwa yakitufundisha pia katika ufalme wa kiroho. Ni mabatarite gukorwo magitufundithia ona muturire-ini wa kiroho, ili tuelewe vile Mungu anafanya kazi, nigetha tukanyita uria Ngai arutaga wira. Na tukielewa hivyo, na twahota kunyita uguo, hatutakuwa na uoga, tutirekoragwo na guoya. Watu wengi wameshangaa sana, andu aingĩ nĩ mamakĩte muno, wanashindwa Dickson amefikiria nini, makarigwo Dickson eciria atia, ametoka ile kanisa alikuwa anashiriki akafungua, ni aumĩte kanitha ĩrĩa aratungatagĩrwo rĩu akahingũra. Lakini nataka niwaambie siku ya leo nikiwa nimesimama hapa katika madhabahu haya, no ndĩrenda ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ ndũgamĩte madhabahu-inĩ maya, hili jambo ni kusudi la Mungu, atĩ mũbango ũndũ ũyũ nĩ mũbango wa Ngai. Na tumekuwa tukinena na mchungaji wa Shira, na nĩ makoretwo makĩaria na mũtungatĩri wa Shira kuhusu kutafuta ushauri kwa wazazi wetu wa kiroho, ũndũ wĩgiĩ gwetha ũtaaro kuma kũrĩ aciari a kĩroho. Na hilo jambo likanipa ule moyo, na ũndũ ũcio ũkĩmũhe ngoro ĩyo wa kuchukua hatua ya gũkinyũkia ikinya na kuendea wachungaji wangu na gũthiĩ kũrĩ atungatĩri ake na kuambia maono niliyo nayo na kũmera kĩoneki kĩrĩa nakĩo. Na hakika hilo jambo sijapata likiwa na pingamizi, na ũndũ ũcio ndacemanĩtie nduonekete wĩna ihĩngĩca. Wachungaji wangu wameniambia kama ni kusudi la Mungu, atungatĩri ake nĩ mamwĩrĩte angĩkorwo nĩ mũbango wa Ngai, hilo jambo liende na lifanikiwe. Ũndũ ũcio nĩ ũthiĩ na ũkinyanĩre, hata kama wakati mwingine kuna kuanga na uoga, ona korwo rĩngĩ nĩ gũkoragwo na guoya. Unapata labda unaambiwa ukienda peke yako labda huna support, ũkerwo rĩngĩ wathiĩ wĩika ndũrĩ na mũkũnyitĩrĩri, unaweza enda upate shida, no ũthiĩ ũcemanie na mathĩna. Lakini ukweli ni kwamba kama ni kusudi la Mungu, no ũma nĩ atĩ angĩkorwo nĩ mũbango wa Ngai, Mungu ndiye atakayetumania kazi yake. Ngai nĩwe ũrĩtũmanagĩra wĩra wake. Kwa hivyo hatuna haja ya kuogopa, koguo hatirĩ na bata wa gwĩtigĩra. Kuna sababu ya kutosha, nĩ kũrĩ na gĩtũmi gĩa kũigana ya kusimama imara, gĩa kũrũgama na twĩhande na kusimamia kusudi la Mungu, na kũrũgama nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa Ngai. Maono ambayo Mungu ametia ndani yangu, kĩoneki kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake, sio maono ya mashindano, ti kĩoneki kĩa gũcindana. Hapana, aca, ni maono ya kunyakua mioyo mingi ambayo imepotelea katika ulimwengu. Nĩ kĩoneki gĩa kwĩgwatĩra mĩoyo mĩingĩ ĩrĩa yũrĩire mĩtũrĩre-inĩ ya thĩ, na ninaaminia Mungu watu wengi ambao hawajaokoka, na nĩ aretĩkia Ngai andũ aingĩ arĩa matahonokete, Mungu atawaleta katika haya madhabahu. Ngai nĩ ekũmarehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kusudi letu si kupasua kanisa ambayo tulikuwa, atĩ muoroto ti gwatũrania kanitha ũrĩa akoragwo. Na hata ukituangalia siku ya leo hapa, no na ũngĩtũrora mũthenya wa ũmũthĩ haha, hata ndugu yetu Karioki hapa, ona niĩ haha amekuja, nĩ njokire, lakini amekuja kwa kuheshimu dhabihu hili. No njokire nĩ tondũ wa gũtĩĩa igongona rĩrĩ. Hajakuja kwa sababu nimemtoa mahali anashiriki. Ndokire nĩ tondũ nĩ ndutirwo harĩa nyuma, kwa sababu kusudi letu sio kuharibu makanisa yale ambayo yako katika mji huu. Tondũ muoroto witũ ti gũthũkia makanitha marĩa me itũra rĩrĩ. Tunaamini Mungu ya kwamba kuna neema nyingine ambayo ni ya kipekee, no nĩ tũretĩkia Ngai kwĩna wega ũngĩ wa mwanya ambayo ameachilia ndani yetu, arekereirie thĩinĩ witũ, na si ya kuharibu kwa wazazi wetu, na ti wa gũthũkia kwa aciari aitũ. Kwa hivyo hapa nataka ieleweke, koguo nĩ ngwenda mũtaũkwo kwa wale walio hapa, atĩ arĩa me haha, na hata wale wanaotufuata katika mitandao, na arĩa maratũrũmĩrĩra mitandao-inĩ, tueleweke kusudi letu si kupasua kanisa, atĩ tũtaũkĩke atĩ muoroto witũ ti gwatũrania makanitha. Kwa sababu hata haya maono tumeanza tukiwa tu peke yetu, nĩ tondũ ona kĩoneki gĩkĩ twambĩtie tũrĩ ika, kwa sababu hatutaki kuharibu kazi ya wachungaji wengine, nĩ tondũ tũtingĩenda gũthũkia wĩra wa atungatĩri. Tunaamini Mungu kuna ile neema ametupatia, nĩ tũretĩkia Ngai kwĩna wega ũrĩa tũhete, na kwa hivyo hata wazazi wetu ambao mmekuwa mkiona katika mitandao tunafungua madhabahu, na kuoguo ona aciari arĩa makoretwo makiona mitandao-inĩ atĩ nĩ kũrahingũrwo madhabahu, siku ya leo nataka kuwaongeresha, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ingĩenda kũmwarĩria, ili kusiwe na vita ndani ya mioyo yenu, nĩgetha gũtikagĩe na haro ngoro-inĩ cianyu. Tukubali kuwa kitu kimoja, reke twĩtĩkĩre tũtuĩke kĩndũ kĩmwe, tufanye kazi ya Mungu pamoja, tũrute wĩra wa Ngai hamwe, kuondoka mahali ambapo tulikuwa tunashiriki, kuma harĩa twatungataga, isikuwe ati ni uadui,
ndugakorwo ati ni uthu. Ieleweke ya kwamba ni Mungu anayepanua ufalme wake, imenyeke ati ni Ngai uria urandandura uthamaki wake, na ili watu wengi waweze kuvutwa katika ufalme wake, na nigetha andu aingi makorwo makiguciririo uthamaki-ini wake. Kwa hivyo hapo ieleweke vizuri, koguo hau hataukike wega, na tueleweke ya kwamba tuko katika kusudi la Mungu, na tutaukike ati twi mubango-ini wa Ngai, na ndiposa tunaheshimu hawa wazazi wetu sana, na nikio nitutiite aciari acitu muno. Bishop wangu wa mahali ambapo nilikuwa nashiriki anaitwa Bishop James Maina Gatere. Bishop wa haria atungataga uria ni Bishop James Maina Gatere wa kanisa la Apostolic Faith Church, wa Apostolic Faith, na lile kanisa ni nzuri sana kwa sababu ndilo limenitia msingi, na kanitha uria ni mwega muno tondu niguo unjakite muthingi. Vile ambavyo ninanena siku ya leo, uria ndiraria muthenya wa umuthi, kama sijapitia pale singekuwa hivi. korwo ndigereire haria hihi ndingĩrĩo. Kwa hivyo niko na kila sababu ya kuheshimu yale madhabahu, koguo ndina itũmi ciothe cia gũtĩĩa kĩgongona kĩrĩa. Kwa hivyo nimetembelea Bishop Gatere, koguo nĩ acereire Bishop Gatere na tukasemezana na makiaraniria, hata kama siku nimepanga nije nifungue, ona korwo hihi ndarĩ na kĩoneki kĩu gĩa kũhingũra kĩgongona gĩkĩ, nikahimizika ndani yangu, akĩiguĩka atindĩkĩrĩrĩka thĩinĩ wa ngoro yake, nikasikia huu mwito unanisukuma sana, akĩigua mwito nĩ ũramũtindĩkĩrĩria mũno, na nikaamini kukubaliana na hiyo sauti ya Mungu inayonena ndani yangu, na agĩtĩkia na akiuga nĩ ekũnyitanĩra na thauti ĩyo ya Ngai ĩraria thĩinĩ wake. Kwa hivyo Bishop wetu Gatere, koguo Bishop Gatere, Reverend Mukundi na Pastor Ngumo, wote ni wachungaji wetu na ni wazuri, othe nĩ atungatĩri aitũ na nĩ ega, wametujenga misingi mizuri, na nĩ matwakĩte mĩthingi mĩega, na mtoto anapokomaa, na mwana hĩndĩ ĩrĩa aigana, ahitaji kujenga boma yake, abatare gwaka nyũmba yake. Akienda kubomoa boma ya mzazi itakuwa ni vita, angĩthiĩ kũmomora nyũmba ya mũciari ĩtuĩkaga mbara. Kwa hivyo tunaomba tueleweke lile jambo ambalo tunalifanya hapa, koguo nĩ tũkwenda tũtaũkĩke ũndũ ũrĩa tũreka haha. Tunafuata kusudi la Mungu kwa maana tumefundishwa, tũrafuata mũbango wa Ngai nĩ tondũ nĩ tũrutĩkĩte, tumelielewa neno la Mungu na makusudi yake, nĩ tũnyitĩte kiugo kĩa Ngai na mũbango wake, na hilo jambo limezidi ndani ya mioyo yetu, na ũndũ ũcio nĩ wĩingĩhĩte thĩinĩ witũ. Tunasikia hatutaki kujifichia sisi wenyewe, tukaigua tũtingĩenda gũkira naguo tũrĩ aika, tunataka kunena kwa wale wengine pia, no nĩ tũkwenda twarie ona kũrĩ arĩa angĩ bado, ili wale watu ambao Mungu amekusudia waokolewe na hili neno, nĩgetha andũ arĩa Ngai abangĩte mahonokio nĩ kiugo gĩkĩ, waweze kuja katika ufalme wake, mahote na moke ũthamaki-inĩ wake. Ni watu wengi ambao huacha kanisa, nĩ andũ aingĩ arĩa matigaga kanitha, na wengine wanapotelea kwa dunia, na arĩa angĩ makorĩra maũndũ-inĩ ma thĩ, wengine wanapotelea kwa shetani, arĩa angĩ makorĩra gwa shaitani, na maisha yao inasambaratika, na maisha mao magatharara. Lakini sisi Mungu ametusimamisha, no ithuĩ Ngai arũgamĩtie, na ametupa nafasi na agatũhe mweke ya kuendeleza hii kazi yake, wa gũtwarithia wĩra wake na mbere. Kwa hivyo tumesikia tukiwa tumeheshimika sana, koguo nĩ tũraigua tũtĩĩkĩte mũno siku ya leo kusimama mbele zenu, mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgamĩte mbere yanyu, tuweze kulinena neno la Mungu, nĩgetha twarie kiugo kĩa Ngai. Biblia inasema Mungu alituma neno, Biblia yugaga Ngai atũmire kiugo, nao watu wake wakaponywa, nao andũ ake makĩhonio. Kusudi kubwa hapa, ũndũ mũbango mũnene haha, sio kujionyeshana, ti kwĩonania, ni hili neno tunalo nena ulisikie, nĩ kiugo gĩkĩ tũraria ũkĩigue, ulielewe, ũkĩnyite, ukilielewa likufanyie kazi, na wakĩnyita gĩkũrutĩre wĩra, na ili uweze kutimilika katika mapenzi ya Mungu, na nĩgetha ũkorwo wĩ mũkinyanĩru mũbango-inĩ wa Ngai. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire mũndũ, alimuumba kutoka kwa mchanga, amũmbire kuma tĩri-inĩ. Alipomaliza kumuumba, hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kũmũmba, akampulizia pumzi yake ya uhai, akĩmũhuhĩrĩria mĩhũmũ yake ya muoyo, ili awe kiumbe kilicho hai kinachoishi ndani ya ule mwili, nĩgetha atuĩke kĩũmbe kĩmuoyo kĩrĩa kĩratũra thĩinĩ wa mwĩrĩ ũcio. Hilo jambo linatuonyesha huu mwili ambao tuko nao, ũndũ ũcio ũratuonia mĩĩrĩ ĩno tũrĩ nayo, hii ni vessel tu ya kubeba roho wa Mungu. Gĩkĩ no kĩmũkebe tu gĩa gũkua roho wa Ngai, roho ambaye anafanya uongee, roho ũrĩa ũtũmaga warie, roho anayefanya ufikirie, roho ũrĩa ũtũmaga wĩcirie, roho anayefanya ufanye maamuzi mema ama mabaya, roho ũrĩa ũtũmaga ũtue matua mega kana moru. Na neno la Mungu likasema ya kwamba, na kiugo kĩa Ngai gĩkauga ati ya kwamba tazama nimekuwekea mbele zako, atĩ rora nĩngũigĩire mbere yaku uzima na mauti, atĩ nĩngũigĩire muoyo na gĩkuũ. Basi chagua uzima, nowe cagũra muoyo, ili wewe pamoja na uzao wako, nĩgetha we hamwe na rũciaro rwaku muweze kuishi, mũtũre.
Hilo jambo linatuonyesha ya kwamba undu ucio ratuonia atiriri Mungu ametupa uhuru Ngai ni atuhete wiyathi wa kufanya maamuzi. wa gutua matua. Mtu anaweza amua kuishi maisha mazuri, Mundu no atue matua ma gutura muturire mwega na hakuna mtu atamuuliza. na gutire mundu ungimuria. Mwingine anaweza fanya maamuzi ya kuishi maisha mabaya, Ungi no atue matua ma gutura muturire muru na hakuna mtu aliye na kiboko ampige. na gutire mundu wina ruthanju ungimuhura. Wakati mmoja tulipokuwa tunahubiri hapa shuleni tukiwa na brother Karioki, Hindi imwe hindi iria twahunjagia cukuru twi nake, nilipeana mfano moja. ni aheanire mufano umwe, Nikasema akiuga wakati mtoto anasoma katika shule ya msingi, hindi iria mwana arathoma cukuru ya primary, akikosa kwenda shule, angiaga guthie cukuru, hata chief mwenyewe ona cifo anafikia yule mzazi ni akinyagira muciari ili ucio ajulikane kwa nini hapeleki mtoto shuleni, nigetha amenyekane niki ataratwara mwana cukuru, na hata yule mzazi anaweza shtakiwa. no na muciari uria no athitangwo. Wakati mtoto ako katika shule ya msingi, Hindi iria mwana cukuru ya muthingi, hata chief anafuatilia mzazi ona cifo ni arumagirira muciari ili ahakikisha yule mtoto kwa nini haendi shule. nigetha atigirire mwana uria niki atarathie cukuru. Lakini katika maisha ya kiroho, No thiini wa muturire wa kiroho, hata mtu akiamua kukaa nyumbani asiende kanisani kusikia neno la Mungu, ona mundu angiamua guikara mucii thiguthie kanitha-ini kuigua kiugo kia Ngai, hautaona chief ama serikali ikifuatilia yule mzazi. ndukona cifo kana thirikari ikirumirira muciari uria. Hilo jambo linatuonyesha katika maisha ya kiroho Undu ucio uratuonia muturire-ini wa kiroho tuko na vita kali sana, twina mbara ndito muno, kwa sababu mtoto anapokomaa ni tondu mwana hindi iria agimara hawezi pigwa na mzazi ili aende kanisani, ndangihurwo ni muciari niguo athie kanitha, hawezi fuatwa na chief ili aende kanisani, ndangifuatwo ni cifo niguo athie kanitha, hawezi fuatwa na maaskari ili aende kanisa. ndangifuatwo ni thigari niguo athie kanitha. Ni Roho wa Mungu tu anayeweza kunenea yule mtu, Ni roho wa Ngai uria warageria mundu ucio, na ili aweze kuamua na nigetha ahote gutua matua kukaa maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. guikara muturire uria ni wa gukenia Ngai. Kwa hivyo hii vita ambayo ni ya kiroho, Koguo mbara ino iria ni ya kiroho, tunataka kufundisha watu ya kwamba ni vizuri kukubali neema ya Mungu ambayo ameachilia ndani ya maisha yako, turenda kuruta andu ni wega gwitikira wega wa Ngai uria arekereirie thiini wa muturire kwa wa. maana Mungu amekuumba Ni tondu Ngai ni akumbire akakupa mawazo mema, agikuhe meciria mega, akakosa ukue wazimu kama wengine, akigiria utuike muguruki ta aria angi, amekufanya uwe na afya usivunjike miguu kama wengine, agatuma ukorwo wina ugima wa mwiri ndunekete maguru ta aria angi, amekupea mdomo ambao unanena vizuri, agakuhe kanua karia kararia wega, lakini ni juhudi lako no ni itanya riaku ufanye maamuzi mazuri utue matua mega ya kumtukuza Mungu magutungatira Ngai kwa kila kipawa ambacho amekupea. kiheo-ini kiria akuhete. Kwa hivyo tumekuwa tukiongea na vijana wengi Koguo ni ngoretwo ngiaria na anake aingi ambao wamekosa tumaini, aria magita kirigiriro, na maono haya sana sana na kioneki giki muno muno yanalenga watu vijana, irarenga andu acio ethi, ili tuweze kujenga msingi, nigetha twake muthingi, kwa sababu shetani akiharibu msingi wa kitu, tondu shaitani angithukia muthingi wa kindu, anajua ya kwamba yule mtu hata akikomaa hataweza kunawiri. ni amenyaga wega ati mundu uria ona angikinyanira ndari hindi akagacira. Lakini sisi tunaaminia Mungu haya madhabahu, No ithuĩ nĩ tũrehokera Ngai kĩgongona tuweze kujenga misingi ya vijana, nigetha twake mĩthingi ya andũ ethĩ, ili katika huu umri mdogo ambao wanapotoshwa nigetha mĩaka-inĩ yao ĩno ya wĩthĩ ĩrĩa marateo na mienendo ambao iliko katika dunia, na maũndũ marĩa methĩ, tuweze kuwafundisha neno la Mungu, tũmarute kiugo kĩa Ngai, na wale watakaoamini hili neno na arĩa magetĩkia kiugo gĩkĩ na walifuatilie, na makĩrũmĩrĩre, hakika maisha yao ya usoni itaokolewa, mĩtũrĩre yao ya thutha-inĩ nĩ ĩkahonokio, kama vile hata sisi maisha yetu imeokolewa. o ta ũrĩa ona ithuĩ mĩtũrĩre itũ ĩhonoketio. Sisi tumekuwa kanisani tangu tuwe wachanga, Ithuĩ tũkoretwo kanitha-inĩ kuma tũrĩ anini, na tukafuata mashauri ya wachungaji wetu, na tũgĩbuata motaro ma atungatĩri aitũ, na hata siku ya leo no na mũthenya wa ũmũthĩ tumeweza kusimama imara nĩ tũrũgamĩte na tũkehanda na kutangaza ushindi wa Yesu katika maisha yetu. na tũgatangatha ũhotani wa Jesũ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya leo Koguo mũthenya wa ũmũthĩ sitaki tunene kwa muda mrefu, ndirenda twarie kwa ihinda inene, nataka tu tunene kwa ufupi no ndirenda twarie kwa ũkuhĩ kuhusu maono.
kuhusu kioneki, kwa sababu tumeanza katika maono ni tondu twambitie na kioneki, na Mungu amenisaidia ni vizuri tuongee kidogo kuhusu maono, na Ngai ni andeithĩtie ni wega twarie iguru ria kioneki. Tuweza kuulizana, je, tuoranie atiriri, ni utajuaje kama maono yametoka kwa Mungu? Ukimenya atia kana kioneki kiumite kwi Ngai? Ili tuweze kusoma mistari kadhaa katika Biblia, nigetha tukorwo tugithoma miharia igana ona thiini wa Biblia ambayo itatuelekeza iria igutwarithia, ili tuweze kujua kama maono imetoka kwa Mungu, nigetha tumenye kana kioneki kiumite kwi Ngai. Naomba tusaidiwe na Biblia, ama kwa ningeenda tutaithio na Biblia ya Gikuyu. Kuna moja hapa. Yeah, okay. Tusomewe katika kitabu cha Yohana wa kwanza, First John, mlango wa 4. Yohana wa mbere, mlango wa 4 mstari wa kwanza. First John chapter 4 verse 1. Inasema, endwa akwa, mutigetigagie maroho mothe, no riri muroragie maroho muone kana ni moimite kwi Ngai, tondu kwi arathi aingi a mathara moimirire guku thi. Verse 2. Tusome tu huo mstari wa kwanza kwa lugha ya Kiswahili. First John chapter 4 verse 1 kwa lugha ya Kiswahili inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ni vizuri sana kuamini neno la Mungu. Ni wega gwitikia kiugo kia Ngai. Na wakati mwingine na hingo ingi, wakati ambapo tunapiga hatua ya kujaribu roho, hindi iria twatacokia matacokia ma kugeria roho, sisi kama vijana, ithuĩ twita andu ethĩ, katika yale makanisa ambayo tunashiriki, ona makanitha-inĩ maria tutungataga, tunaonekana kama tumepita mipaka, ni tuonekaga ta tukirite mihaka. Lakini neno la Mungu linatuambia wazi, no Biblia irauga atiriri, ni vizuri kujaribu kila roho, ni wega kugeria roho o wothe, ili tujue kama inatokana na Mungu, nigetha tumenye kana umanite na Ngai. Kwa maana ni manabii wengi wa uongo ambao wameinuka duniani, ni tondu ni anabii aingi a mathara marahukite thiini wa thi, ili waweze kupotosha watu wengi, nigetha makorwo magihingica andu aingi. Mtu wa Mungu, nataka nikwambia dhuhuri ya leo, mundu wa Ngai ndenda kwire miaraho ya umuthi, ni vizuri sana kujisomea neno la Mungu katika Biblia yako. Ni wega gwithomera kiugo kia Ngai thiini wa Biblia yako, hata wakati uko nyumbani, ona hindi iria wi mucii. Lakini kama wewe utakuwa mtu wa kusomewa Biblia na mchungaji wako Jumapili kanisani, no akorwo we ugutuika mundu wa guthomagirwo kiugo Biblia kanitha-ini, na unatosheka na huendelee kufanya utafiti zaidi, no kaiganira na ndurenderea guthi gwika uthuthuria makiria, manabii wa uongo wanaweza tumia hili neno tu, anabii a mathara no mahuthire o kiugo giki na waweze kukudanganya, na makorwo magikuhingica. Na kuna watu wengi ambao wamedanganyika, na kwina andu aingi mahingicetwo, na hiyo kudanganyika na kuhingico-ini kou, wakasema katika kanisa hakuna Mungu, makiuga thiini wa kanitha gutire Ngai. Labda kuna mtu alienda akakutana na watu, hihi ni kuri mundu wathire agicemania na andu, na hao watu wakamkoroga, na andu acio makimukoroga, na kwa sababu ya kufanya bidii kujisomea neno, na tondu ndekirire kio gia gwithomera kiugo, huyo mtu akakwazika, mundu ucio akihingika, akasema katika kanisa hakuna Mungu, akiuga kanitha gutire Ngai. Lakini sisi tunaamini 100%, na ithuĩ nĩ tũretĩkia na gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana, katika makanisa yetu kuna Mungu, atĩ thĩinĩ wa makanitha maitũ nĩ kũrĩ Ngai, kwa sababu kitabu cha Mungu katika Amos, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Amos ya kwamba hakuna jambo ambalo Mungu hufanya atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai angĩka kabla ya kufunulia watumishi wake, atahithũrĩirie ndungata ciake. Kwa hivyo tunapohubiriwa hii injili ya kusema kanisani hakuna Mungu, koguo tukihunjirio injili ĩno ya kwĩrwo kanitha gũtirĩ Ngai, ninataka niuliza watumishi wa Mungu wanapatikana wapi? Ningĩenda kũria ndungata cia Ngai ciumaga kũ? Na sitaki kuingia katika mabishano, ningĩenda kũingĩra mabishano-inĩ, kwa sababu ni kweli, nĩ tondũ nĩma kuna watu wengi ambao wametumia neno la Mungu
Mungu vibaya, kwina andu aingi aria marahuthira kiugo kia Ngai ili kupotosha watu wengi, nigetha mahingice andu aingi. Kwa hivyo ni vyema tuweze kujaribu kila roho. Koguo ni wega tukorwo tukigeria roho o wothe. Ukikuwa mfanyabiashara, ungituika muhuri biashara, ukienda ufanye kazi, uthie urute wira, upatane na pesa fake, ucemanie na mbeca feki, hutafunga biashara yako, ndungihika biashara yaku kwa sababu umepatana na mtu akakugonga, ati tondu niwacemania na mundu akuhe mbeca fake. Utafanya bidii, ukuikiraga kio, ukague ile pesa ambayo ni mzuri, ukathuthuria mbeca iria njega, na ili uweze kufanya biashara yako vizuri, na nigetha urute biashara yaku wega. Na kwa hivyo katika mitandao yetu, na kuoguo thiini wa mitandao itu, wakati neno la Mungu linapigwa sana katika makanisani, hindi iria kiugo kia Ngai kirahurwo muno thiini wa makanitha, sisi Mungu ametuinua ithuikaine twambararie ili tuweze kufundisha watu, niguo tubundithie andu waweze kutafuta Mungu wa ukweli, makorwo magietha Ngai wa ma, ili wasidanganyike, nigetha matikaheneke. Kwa maana ukidanganyika utasema hakuna Mungu, ni tondu ungiheneka kuga gutire Ngai, lakini utapata ni wewe umedanganyika peke yako, no ugukora ni wewe uhenekete wii. Kwa hivyo ni vyema kujaribu kila roho, koguo ni wega kugeria roho o wothe, ili tujue kama imetoka kwa Mungu ama kwa shetani, nigetha tumenya kana umete kwi Ngai kana gwi shaitani, na tutajua namna gani roho imetoka kwa Mungu ama kwa shetani. Na tukimenya ati roho umete kwi Ngai kana gwi shaitani, ni ya kwamba kila jambo ambalo unafundishwa kanisani, ni ati undu wothe uria urutagwo kanitha-ini linafaa kuambatana na neno la Mungu lililoandikika katika Biblia, niribatarite gutwarana na kiugo kia Ngai kiria kiandikikite thiini wa buku yake. Kuna watu wengi ambao wanafundishwa mambo tofauti, ni kuri andu aingi aria marutanaga maundu tofauti, wanafundishwa kununua vifaa kanisani, magabundithio kugura indo kanitha-ini, ya kwamba zitaenda kuwasaidia nyumbani, ati ni ciguthie kumateithia micii. Lakini tukienda katika neno la Mungu, no tungithie kiugo-ini kia Ngai, unapata hakuna mahali Biblia inasema kuhusu yale mambo, ugakora hatire handu Biblia yugete iguru ria maundu na hivyo ndivyo utakavyojua kwamba unadanganywa, noguo niguo ugukora ati ni kuheneka uraheneka. Lakini kama linapelekana lile jambo mtumishi anafundisha, no akikorwo undu uria mutungatiri ararutana linaambatana na neno la Mungu, ni uratorana na kiugo kia Ngai, neno ambalo limeandikika katika Biblia, kiugo kiria kiandikikite thiini wa Biblia, hilo jambo ni jema la kufuata. Undu ucio ni mwega muno wa kurumirira katika jina la Yesu Kristo. Thiini wa ritwa ria Yesu. Tusomewe katika kitabu cha Isaya, tuguthoma thiini wa ibuku ria Isaia 8 mstari wa 20. Inyanya muhari wa 20. Isaiah chapter 8, yes, verse 20. Kwa lugha ya Kiswahili inasema na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Amen. Amen. Biblia ya atiriri, Biblia inasema ati undu wothe marerutanaga, ati jambo lote watakalo kuwa wakifunza utwaranage na kiugo giki, uendane na neno hili. Kwa hivyo ni vizuri mtu wa Mungu, kuoguo ni wega mundu wa Ngai, mahali popote ulipo, handu hothe uri, unapoenda kanisani na unapofundishwa neno la Mungu, hindi iria wathie kanitha-ini na warutwo kiugo kia Ngai, ni vyema kulihakikisha. Ni wega gukihakikisha. Biblia inaniambia kuna kanisa lilikuwa linaitwa kanisa la Berea. Biblia irauga ati gwi kanitha wetagwo kanitha wa Berea. Hawa watu hata baada ya kufundishwa neno, andu acio ona thutha wa kurutwo kiugo, walipoenda nyumbani, hindi iria mainukire, walikuwa wanafuatilia hili neno, mainuka ni marumagirira kiugo kiu, na wanachambua hili neno, na magathuthuria kiugo kiu. Na Biblia inasema hawa watu walikuwa wenye hekima, na Biblia irauga andu acio ni mari na ugi, na walimpendeza Mungu sana, na ni makenagia Ngai muno. Kwa hivyo walipoenda nyumbani wakaendelea kulifuatilia neno. Koguo hindi iria mainukire makiendelea kurumirira kiugo kiu, na hili neno wakaona kweli vile tunavyofundishwa na Paulo, na kiugo kiu makiona uria marafundithio ni Paulo ni kweli kabisa, ati ni matheri. Kwa hivyo mtu wa Mungu ambaye unasikiza hapo, koguo mundu wa Ngai we urathikiriria hau, usikubali kudanganyika na maneno katika mitandao, ndugetikire kuheneka na ciugo thiini wa social media ya kwamba hakuna Mungu, ati gutire Ngai. Ni vyema uweze kufuatilia neno la Mungu, ni wega ukorwo wi mundu wa kurumirira kiugo kia Ngai hata wakati wako binafsi, ona hindi iria wiika, ili usiweze kudanganyika, nigetha ndukaheneke, katika jina la Yesu Kristo. thiini wa ritwa ria Yesu. Jambo la pili, undu wa keri, la kwanza tumeona lazima kila jambo linalonenwa liambatane na neno la Mungu. Undu wa mbere ni tuona ati undu wothe urario no nginya utwarane na kiugo kia Ngai. Jambo la pili, undu wa keri, katika Mathayo 7 mstari wa 16. Tuguthoma thiini wa Mathayo 7:16. Tutumie tu lugha ya Kiswahili. Muhari wa 16.
Kwa lugha ya Kikuyu kwa sababu ndiko karibu, inasema nĩ mũrĩma menyaga nĩ ũndũ wa maciaro mao, kaĩ thabibũ ituagwo cigwa-inĩ, kana ngũyũ igagĩtuo mahiũ-inĩ ma nyeki. Biblia inasema wazi, Biblia irauga wazi ya kwamba utawajua kwa matendo yao, atĩ nĩ ũrĩmamenyaga na ciĩko ciao, kwa sababu mti mzuri nĩ tondũ mũtĩ mwega hauwezi zaa matunda mabaya, ndũngĩciara matunda moru, wala mti mbaya kana hihi mũtĩ mũru hauwezi zaa matunda mazuri, ndũngĩciara matunda mega. Kwa hivyo hilo jambo linanikumbusha wakati Yesu, Kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũrandirikania hĩndĩ ĩrĩa Jesu, watu waliponena wakasema anatumia nguvu zingine, hĩndĩ ĩrĩa andũ maririe makiuga nĩ arahũthĩra hinya ũngĩ, wakasema anatumia Beelzebul, atĩ nĩ arahũthĩra hinya wa Beelzebul. lakini Yesu akasoma mawazo yao, No Jesu agĩthoma meciria na mao, akawauliza, na akĩmoria, wakati watu wenye ufalme wanapigana wenyewe, hĩndĩ ĩrĩa andũ a ũthamaki mararũa wenyewe kwa wenyewe, itawezekanaje ufalme huo kusimama? kũngĩhotekeka atĩa ũthamaki ũcio ũrũgame? Hapo Yesu akawahakikishia Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmahakikishĩra ya kwamba atĩ wakati ufalme unapopigana, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũthamaki ũrarũa, ama wakati nyumba moja ilipo na vita, atĩ hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ĩmwe ĩna mbara, hao watu hawawezi kusimama. andũ acio matingĩrũgama. Yesu akisema hivyo alikuwa anajaribu kuambia Jesu akiuga ũguo ageragia kũmera atĩrĩrĩ, mtu aliye na mapepo mũndũ ũrĩa wĩna pepo hawezi fukuza mapepo. ndangĩhota kũingata pepo. Mungu aliye na roho wa Mungu Mũndũ ũrĩa wĩna roho wa Ngai hawezi kupigana na neno la Mungu, ndangĩhũrana na kiugo kĩa Ngai, hawezi kupiga Mungu, ndangĩhũra Ngai. Kwa hivyo Mungu ambaye ameamini neno la Mungu na ni la kweli, Na kwoguo mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie kiugo kĩa Ngai na nĩ kĩama, hawezi pigana na watu kwenda makanisani, ndangĩhũrana na andũ gũthiĩ makanitha-inĩ, kwa sababu neno la Mungu linasema tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga usidharau ushirika wa watu wa Mungu. ndũkananyarare ngwatanĩro ya andũ a Ngai, Usidharau ushirika wa watu wa Mungu. ndũkanyarare ngwatanĩro ya andũ a Ngai. Kwa hivyo hilo jambo linatuonyesha tunapaswa kwenda mahali ambapo tunakutana, Kwoguo kiugo kĩu kĩratwĩra nĩ tũbatarĩte gũthiĩ harĩa tũracemania, mahali tunapokutana tukiwa wengi harĩa tũracemania tũrĩ aingĩ, na tunasemezana neno la Mungu, na tũkaranĩria kiugo kĩa Ngai, na mahali hapo sio pengine. na handũ hau ti hangĩ. Wale wanaohubiri wanasema kanisa ni biashara, Arĩa mahunjagia makauga kanitha nĩ biashara, sitapingana na wao. ndikũbicana nao. Wanaosema wale watu wanaenda kanisa wanakaa wazimu, Arĩa maugaga atĩ arĩa mathiaga kanitha mahana agũrũki, sitapingana na wao, ndikũng'eng'ana nao. kwa maana neno la Mungu linanijulisha ya kwamba Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩramenyithia atĩ kama tunaonekana kama tuko kichaa, atĩ angĩkorwo nĩ tũroneka ta tũrĩ agũrũki, tuko kichaa kwa ajili ya kazi ya Mungu, tũgũrũkĩte nĩ tondũ wa wĩra wa na Ngai, tukionekana kama tuko na mawazo timamu, na tũkĩoneka ta twĩna meciria makinyanĩru, tuko na haya mawazo timamu kwa ajili yenu. twĩna meciria mau makinyanĩru nĩ ũndũ witũ. Mara mingi mtu anaposimama kuhubiri neno la Mungu, Nĩ tondũ maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arũgama kwaria kiugo kĩa Ngai, unapata upinzani mwingi sana, nĩ ũcemanagia na gũkarario kũingĩ mũno, lakini wakati ambapo utatulia, no hĩndĩ ĩrĩa ũkũhorera, utakuwa rafiki wa watu wengi ambao hawaamini, nĩ ũkoragwo wĩ mũrata wa andũ aingĩ mũno arĩa matetĩkĩtie, kwa sababu usipohubiri wataona uko nĩ sawa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũtarahunjia marona wĩ sawa, wataona mnawezana, nĩ marona nĩ mũratwarana, na wakati mwingine watashindwa kukuelewa kwa sababu na hĩndĩ ĩngĩ nĩ mekũremwo gũkũerewa nĩ tondũ Biblia inasema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Biblia yugaga atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ rũhiũ rũtemaga na mĩena Kwa ĩrĩ. hivyo mnapokaa karibu na wao na wewe uko na neno ndani yako, Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũraikarania nao na wewe wĩna kiugo thĩinĩ waku, utawanenea lile neno liwaume, nĩ ũkũmatarĩria kiugo kĩu na hihi kĩmateme, na wakiumwa watakufanya adui. na kĩamatema nĩ megũgũtua thũ. Mchungaji wa Shira amenikumbusha neno lingine Mũtungatĩri wa cira nĩ andirikania kiugo kĩngĩ ambalo tulikuwa tunashiriki siku ya jana, atĩ kĩrĩa maratungata mũthenya wa ira, ati ya kwamba wewe uliokoka ukiwa miongoni mwa wale ambao hawaamini, atĩ we ũhonokete hĩndĩ ĩrĩa wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matetĩkĩtie, unakaa ni kama mzoga, ũkoragwo ũhana nĩ ta mahĩndĩ momũ, ni ta nyama nguo, nĩ ta nyama nguo, uko na harufu mbaya unatoa kwao. wĩna mũrukĩ mũru ũraruta kũrĩ Na o. kwa hivyo tunaomba neema ya Mungu ifikie wale watu, Na kuoguo nĩ tũkũhoya wega wa Ngai ũkinyĩrĩre andũ arĩa, ili waweze kuelewa vile tunavyoelewa, nĩgetha mataũkwo ũrĩa kwa tũtaũkĩtwo, sababu sisi hatuwezi wafanya waelewe. nĩ tondũ ithuĩ tũtingĩhota kũmatũma mataũkwo, Sisi tunatuma tu neno la Mungu ithuĩ tũtũmaga tu kiugo kĩa Ngai, ili neno liweze kuwaongelesha
iliyopita, nigetha kiugo giki kihote kumarĩria, likiwaongelesha liwape ile habari ambayo ni ya kuamini, kiamarĩria kimahe uhoro ũrĩa nĩ wa gwĩtĩkio. Lakini nikikuja na hadithi zangu, no ingĩũka na ng'ano ciakwa, sitaweza kuaminika, ndingĩhota gwĩtĩkĩka. Nitasikika ni maneno yangu ninanena, ngũiguĩka tarĩ ndeto ciakwa ndĩraria, lakini sineni neno la Mungu, no ndiraria kiugo kĩa Ngai. Kwa hivyo neno limetuambia, koguo kiugo kĩatwĩra, utawajua kwa matendo yao, nĩ ũrĩmamenyaga na maciaro mao, na utawajua kwa matunda yao, na nĩ ũrĩmamenyaga na maciaro mao, na matunda yanajulikana na wakati, na matunda mamenyekanaga na ihinda. Wanaotazama hii madhabahu tukianzisha hapa, arĩa marona kĩgongona gĩkĩ gĩkĩambia, muipatie muda, mahe ihinda, hata kama hamuelewi kile kinaendelea, ona korwo mũtirataũkwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, kwa muda usiokuwa umeendelea sana, kwa ihinda rĩtegũkorwo rĩthiĩte mũno, matunda yatapatikana, maciaro nĩmekuoneka, na itapatikana kulingana na wakati utakavyopita, na nĩmekuoneka kũringana na ũrĩa ihinda rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ. Tusomewe hilo neno la kufahamisha vizuri maono kwa wakati. Nĩtũthomerwo kiugo kĩu gĩa gũtũmenyithia kĩoneki na ihinda katika kitabu cha Habakuku 2 thĩinĩ wa ibuku rĩa Habakuku 2 mstari wa 2 hadi wa 3, mũhari wa 2 nginya wa 3, na tutaweza kubarikiwa. Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3. Amen. Nake Jehova akĩnjokeria ũhoro akĩnjĩra atĩrĩ, andĩka kĩoneki gĩkĩ mbaũ-inĩ igũrũ na ndemwa nene, nigetha ithomeke wega itekũriga arĩa megũcithoma o magĩteng'era. Nĩ ũndũ rĩ, kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa ihinda rĩrĩa gĩathĩrĩirio, narĩo ihinda rĩu rĩhĩkĩte rĩkinye, naguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja, ona kĩngĩonwo atagĩgũikara mũno ona kĩngĩoneka ta gĩgũikara mũno gĩgĩkahingio rĩ, we gĩta o gũkirĩrĩria ũgĩetereire, nĩ ũndũ ti-itherũ gũtirĩ hingo gĩtakahingio. Amen. Amen. Tusome kwa lugha ya Kiswahili kwa wale wanaotufuatilia. Kwa lugha ya Kiswahili, Habakuku 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Habakkuk 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Mstari wa 2 inasema, Bwana akanijibu akasema, iandike jozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana jozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa muda haina budi kuja, haitakawia. Amen. Amen. Jina la Mungu lipewe sifa. Amen. Biblia imetuambia kwamba Biblia yatwĩra maono sio kitu cha kufichwa, atĩ kĩoneki ti kĩndũ gĩa kũhithwo, kwa sababu tunaamini 100% nĩ tondũ nĩ twĩtĩkĩtie igana kwa igana ya kwamba neno tunalo linena ni la Mungu na ni wokovu kwa wanadamu, atĩ kiugo kĩrĩa twaragia nĩ rĩa Ngai, nĩ kĩa Ngai na nĩ ũhonokio kũrĩ andũ, na kwa hivyo hatuna sababu yoyote ya kujificha, na kuoguo tũtirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa kwĩhitha. Ukitazama hii nyumba yetu ambayo tumesimama siku ya leo, ũngĩrora nyũmba ĩno tũrũgamĩte mũthenya wa ũmũthĩ, utaona haijakamilika, no wone atĩ ndĩrĩkĩte, lakini tumeiweka mahali inapoonekana, no nĩ tũmĩigĩte handũ ĩronekana, kwa sababu neno la Mungu linatuhimiza kuandika maono yetu katika vibao, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩratwĩra twandĩke cioneki citũ handũ-inĩ, ili hata yule mtu ambaye anakimbia, nĩgetha atĩ ona mũndũ ũrĩa ũrateng'era aweze kusoma, nĩ ekũhota gũthoma. Kwa hivyo habari ya Mungu si habari ya kufichwa, koguo kiugo kĩa Ngai ti kiugo gĩa kũhithwo, ni habari ya kunenwa wazi, nĩ ũhoro wa kwario ũhithũrĩtio. Na labda watu wengi wanaanza shindwa, hawa watu wameanza hili jambo namna gani? Andũ aingĩ no marigwo ũndũ ũyũ wambĩtie na njĩra ĩrĩkũ. Hii maono ilianza miaka 5 iliyopita. Kĩoneki gĩkĩ kĩambĩrĩirie mĩaka 5 ĩrĩa yahĩtũkire, nikiwa katika kanisa letu la Apostolic Faith Church kia Mumbi, kanitha-inĩ wa Apostolic Faith Church kia Mumbi, chini ya mchungaji Reverend Bogwa, rungu rwa mũtungatĩri Reverend Bogwa. Na wakati huo, na hĩndĩ ĩyo,
Ndipo nilipookoka. Hindi yo niguo ahonokire. Nikaombewa wokovu, Akihoerwo kuhonoka, nikakiri dhambi zangu. ona akiumbura mehia make. Na mtumishi wa Mungu Reverend John Mbogwa, na mutungatiri wa Ngai Reverend John Mbogwa, akaniambia katika miaka 5, akimwira thiini wa miaka 5, kuna jambo ambalo Mungu atafanya katika maisha yako. Kwina undu Ngai egwika thiini wa muturire waku. Nikikumbuka hapo mbeleni, ngiririkana hau mbere-ini, kuna kanisa nililokuwa nasoma nikiwa secondary. Ni kuri kanitha athomaga secondary. Na sitaogopa nikitaja jina ya huyo mchungaji. Na ndegwetigira akigweta ritwa ria mutungatiri. Alikuwa anaitwa Bishop Kahuria. Etagwo Bishop Kahuria. Na Bishop Kahuria akawa na maono yangu. Na Bishop Kahuria agikorwo ena kioneki giakwa. Na akaniambia kwamba akinjira atiriri, Dickson, ukimaliza shule ya upili, Dickson hindi ria ukarikia high school, nitafanya bidii uende katika shule ya Biblia. Nĩngaĩrutaniria mũno ũthiĩ Bible school, kwa sababu naona ndani yako kuna jambo. Nĩ tondũ nĩndĩrona thĩinĩ waku kwĩna ũndũ. Lakini wakati nilimaliza shule, no hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie cukuru, lile jambo halikuwezekana. Ũndũ ũcio ndũhotekekire, kwa sababu ya mambo ambayo sitashinda nikielezea sana. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ategũtinda agĩtarĩria mũno. Na hiyo maono ikakuwa imeonekana, na kuoguo kĩoneki kĩu gĩgĩkorwo nĩ kĩonekete na mtumishi wa Mungu, na ndungata ya Ngai. Baada ya hapo nilipoingia katika hili kanisa la Apostolic Faith Church, thutha ũcio hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire kanitha wa Apostolic Faith Church, nikawa nashiriki pale Kabati, agĩkorwo agĩtungata kũrĩa Kabati, Kipipiri Kabati, Kipipiri Kabati, chini ya mchungaji Thomas Kamau, rungu rwa mũtungatĩri Thomas Kamau. Na pia wakati ukafika, na kuoguo ihinda rĩgĩkinya, wakati nilipokuwa najiandaa kufanya harusi yangu, hĩndĩ ĩrĩa eharagĩria gwĩka ũhiki, huyo mchungaji akawa na msukumo sana. Mũtungatĩri ũcio agĩkorwo ena himizo mũno, akawa ananisukuma sana, agĩkorwo akĩndindĩka mũno ya kwamba niweze kupewa mawaidha mazuri, atĩ ngorwo ngĩheo mataro mega, na niweze kulelewa vizuri, na ngorwo ngĩrerwo wega, nikakuwa mchungaji mahali pale Kabati, nigetha ngatuĩka mũtungatĩri kũrĩa Kabati. Lakini hilo jambo halikuonekana, no ũndũ ũcio nduonekire. Biblia katika kitabu cha Amos, Biblia thĩinĩ wa Amos 3 mstari wa 7, Amos 3 mũhari wa 7, inasema ya kwamba hakuna jambo ambalo Mungu anafanya, ĩrauga atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai ekaga kama hajafunulia watumishi wake, atahithũrĩirie ndungata ciake. Hilo jambo likawa limefunuliwa na watumishi wawili tofauti, ũndũ ũcio ũgĩkorwo ũhithũrĩtio nĩ ndungata igĩrĩ tofauti. Na ninaporudi katika neno la Mungu, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩracokaga kiugo-inĩ kĩa Ngai, nikaona kwa hakika hili ni jambo ambalo liko, ndĩrona nĩma ũyũ nĩ ũndũ wĩho, kwa maana umefunuliwa watumishi mara mbili, nĩ tondũ nĩ ũhithũrĩirio ndungata maita merĩ. Hata kama halikuwezekana mahali ambapo lilifunuliwa, ona korwo rĩtiahotekekire harĩa rĩahithũrĩirio, mpango na katika makusudi na mawazo ya Mungu, mũbango na muoroto wa Ngai, na kwa neema ya Mungu, na kwa wega wa Ngai, hilo jambo lilikuwa liwe mahali tuko siku ya leo. Ũndũ ũcio warĩ ũkinyanĩre harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na ndiposa Mungu aliufunua, na nĩkĩo Ngai aũhithũririe. Na kwa hivyo tunasimama imara, na kuoguo nĩ tũrarũgama twĩhandĩte bila kuogopa, tũtegwĩtigĩra, tukijua ya kwamba maono tulio nayo, tũkĩmenyaga atĩ kĩoneki kĩrĩa twĩ nakĩo ni maono ambayo yamefunuliwa kwa watumishi wengine ambao hawakuwa wanajuana. Nĩ kĩoneki kĩhithũrĩirio atungatĩri angĩ arĩa ona matamenyanĩte. Hivyo ndivyo unavyojua ya kwamba maono imetoka kwa Mungu. Ũguo nĩguo ũmenyaga atĩ kĩoneki kiumĩte kwĩ Ngai. Na kwa hivyo tukaamua kusimama, na kuoguo tũkĩamua kũrũgama, kwa maana tuko na uhakika wa neno la Mungu, nĩ tondũ twĩna ũma wa kiugo kĩa Ngai, katika jina la Yesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jambo la 3 nikimalizia, ũndũ wa gatatũ ngĩrĩkia, ya kwamba maono ambayo imetoka kwa Mungu, maũndũ marĩa maumanĩte kwĩ Ngai, yanahakikishwa na mashauri. Mara mingi, maita maingĩ utapata wachungaji wengi wamekosana na wachungaji wao kanisani, nĩ ũkoraga atungatĩri aingĩ nĩ mahĩtania na atungatĩri ao kanitha-inĩ, na wakatoka wakaenda na hasira, na makauma na magathiĩ mena marũrũ, na wakafungua madhabahu, na makahingũra igongona. Lakini unapata yale madhabahu hayaendi kwa muda mrefu, no ũgakora madhabahu marĩa matirathiĩ kwa ihinda inene, kwa sababu ilifunguliwa kwa hasira, nĩ tondũ mahingũrirwo na marũrũ. Labda ni jambo ulilofanya baya, hihi nĩ ũndũ wekire mũũru, ukajaribu kurekebishwa, ukigeria kurungwo, ukatoka na fujo kwa maana hutaki kurekebishwa, ukiuma na ũru nĩ tondũ ndũrenda kurungwo. Lakini wale wanaofuata ushauri, no arĩa marũmagĩrĩra motaro, hakika hawatashindwa,
acio gutire hindi makahota. Na kwa hivyo siku ya leo natangaza katika haya madhabahu, Koguo muthenya wa umuthi ndiranirira thiini wa madhabahu maya. haya sio madhabahu ambayo yamefunguliwa yafungwe. Maya ti madhabahu mahingurwo mahingwo. Hii ni madhabahu ya kudumu, Maya ni madhabahu ma kwa gutura. maana maono yake yamekuwa yamefunuliwa watumishi wa Mungu. Ni tondu kioneki kiamo ni kihithuriirio ndungata cia Ngai. Tusomee Biblia katika kitabu cha Mithali Tuthomerwo thiini wa Thimo 11 Thimo 11 mstari wa 14. Thimo 11 muhari wa 14 inasema ya kwamba pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Amen. Amen. Ate haria hatari atarani, Ati pasipo na washauri, ate bũrũri ũcio nĩ kũgũgũaga. ati taifa lile huanguka. Na kwa hivyo nataka niwahakikishie siku ya leo, Koguo ni kwenda kumuhakikishira muthenya wa umuthi haya madhabahu si madhabahu ya kuanguka, ati madhabahu maya ti madhabahu ma kugwa, na hii madhabahu haijazaliwa kwa fikra za mtu, na madhabahu maya mationekete ni undu wa meciria ma Mungu, yametoka kwa mawazo ya Mungu, monekete ni undu wa meciria ma na Ngai. ndiposa tunaona inahakikishwa na neno la Mungu. Na nikio turona ona ni marahakikishwo ni kiugo kia Ngai. Na wakati umefuata maono inayotoka kwa Mungu, Na hindi iria urarumira kioneki kiria kiumite kwi Ngai, huwezi ogopa kuendea wazazi wako ndungitigira gucokerera aciari aku kuwauliza ushauri. kumahoya motaro, Labda inaweza kosa kueleweka no wage kueleweka kwa sababu miaka yetu ni michanga sana. ni tondu miaka itu ni minini. Wakati Daudi alipopokea mwito wa kupigana na Goliathi, Hindi iria Daudi amukirire mwito wa kurwa na Goliathu, alipowaendea ndugu zake, hindi iria athire kwi brothers ake, ndugu zake walimdunisha, ariũ a nyina ni mamuhuthirie, hata waliona kama anajifanya tu, ona ni monire tari ogwitua kwa sababu alimwambia Goliathi ni mwanajeshi ambaye amefundishwa ni tondu mamwirire Goliathu ni mujeshi urutitwo na ako na silaha kubwa na ena matharaita manene, na amekuwa mwanajeshi maisha yake yote. na akoretwo muthigari muturire-ini wake wothe. Naye huyu Daudi ni kijana mdogo, No we Daudi wi mwana munini, na amesema anaenda kupigana na Goliathi. na auga ni guthi kurwa na Goliathu uria. Ndugu zake walimdhihaki, Brothers yake ni mamuhuthirie, lakini hakushindana na wao. no ndatindanĩrĩire nao. Biblia inanijulisha alipita akaenda kwa watu wengine Bibilia irauga ati ahetũkire agethi kũrĩ andũ angĩ ambao walikuwa ni watumishi wa mfalme, arĩa marĩ ndungata cia mũthamaki, na akasikia ule msukumo ndani yake, na hĩndĩ ĩrĩa aigua mũtindĩkĩrĩrio ũrĩa thĩinĩ wake, akasema huyu Mfilisti ambaye hajatahiri akiuga Mũfilisti ũyũ ũtarĩ mũruu anawezaje kuwa anatusi jeshi la Mungu aliye hai? angĩkorwo atĩa akĩruma jeshi ya Ngai ũrĩa wĩ muoyo? Mtu atakayepambana naye atapatiwa nini? Mũndũ ũrĩa ũkũrũa nake ekũheo kĩ? Na akachukua hatua, Akĩoya ikinya, akaenda kwa mfalme Sauli, agĩthiĩ kwĩ mũthamaki, akapewa ruhusa ya kwenda kupigana na Goliathi. akĩheo rũtha rwa gũthiĩ kũrũa na Goliathu. Kama alisikia mwito Angĩkorwo nĩ aiguire mwĩto na akosa kuomba ushauri, na age kũhoya motaro, labda angeshindwa. hihi nĩ angĩahotirwo. Na neno la Mungu linanifurahisha kwa sababu No kiugo kĩa Ngai kĩrangenia nĩ tondũ linaniambia Daudi alipewa silaha za mfalme Sauli, kĩranjĩra atĩ Daudi aheirwo ciraha cia mũthamaki Saũlũ, na zile silaha zikawa nzito sana katika maisha yake. na ciraha iria cigĩkorwo ciĩ nditũ mũno mũtũrĩre-inĩ wake. Akaambia mfalme, mimi sitapigana na hizi silaha zako Akĩra mũthamaki, niĩ ndikũrũa na matharaita kwa maya, sababu ni nzito sana kwangu. nĩ tondũ nĩ nditũ mũno kũrĩ niĩ. Mara mingi Maita maingĩ watumishi wengi wa Mungu wanapendekezwa, ndungata cia Ngai nĩ mendekithagio, na ile kupendekezwa wanapewa mashauri na kwendekithio kũrĩa makaheo motaro ya vile watakavyoendesha kazi ya Mungu, ũrĩa megũtwarithia wĩra wa Ngai, na labda yale mashauri yanaenda anakuwa mazito sana, na hihi maũndũ marĩa magakorwo nĩ mamũritũhĩra, wanashindwa kutimiza kusudi la Mungu makaremwo gũkinyanĩria muoroto wa Ngai, kwa sababu wanafuata mashauri ya wachungaji wao. nĩ tondũ mararũmĩrĩra motaro ma atungatĩri ao, Na sipigani na uongozi wa makanisa, na ndararũa na ũtongoria wa makanitha, sipigani na uongozi hata kidogo, ndararũa na ũtongoria ona hanini. lakini ni vizuri kujua kama mashauri unayopokea ama unayoongozwa nayo, No nĩ wega kũmenya hihi motaro marĩa ũraheo kama yametokana na neno la Mungu. kana maumanĩte na kiugo kĩa Ngai. Daudi akasema, wacha tu nitumie silaha zangu Daudi akiuga reke tuhũthĩre matharaita makwa ambazo ni nyepesi sana marĩa nĩ mahũthũ na mũno ambazo nimezoea. na marĩa menyerete. Na tunaona Goliathi aliendelea kumtusi Daudi, Na nĩ tũrona Goliathu agĩthiĩ na mbere na kũruma Daudi, akimuuliza, unanikujia na kijiti kwani mimi ni umbo? akĩmũria, anjũkĩra na karũthanju kaniĩ ndĩ
ngui. Kwa hivyo mtu ambaye ni mchanga anapoinuka katika huduma, koguo mundu uria ni mwithe hindi iria okira huduma-ini, mara mingi inaonekana kama ni kujifanya, hindi ringi na ringi ni kuonekaga tari gwitu. Lakini mtu anayejielewa, no mundu uria witaukitwo, na mtu anayeelewa mwito wa Mungu, na mundu uria utaukitwo mwito wa Ngai, hana sababu yoyote ya kuogopa. ndari na gitumi o giothe gia gwitira. Anasimama kwa ujasiri, arugamaga na umireru, na anasimamia kusudi la Mungu. na akarugamirira muoroto wa Ngai. Goliathi alitukana Daudi maneno mabaya. Goliathi ni arumire Daudi ciugo njuru, Kama vile watu wengi siku ambazo tunaishi, o ta uria andu aingi thiko iria turatura wanadhihaki Mungu sana, manyururagia Ngai, kwa maana wanaona wako na nguvu, ni tondu ni marona mena hinya, wanaona wako na manyumba ya kifahari, makona mena nyumba cia goro, wanaona wako na magari ya kifahari, makona mena ngari cia hinya, wanasahau hiyo vitu ni Mungu amewapatia. makariganirwo ati indo icio ni Ngai umahete. Wakati tunapohubiri tunapofanya kazi ya Mungu, hindi iria turaruta wira wa Ngai, mara mingi tunaonekana kama sisi ni wanyonge, ringi ni tuonekaga ta turi ahinyiriru, kwa sababu labda hatuna magari makubwa. ni tondu tutiri na ngari Kwa nene, hivyo watu wataona hawa watu ni kama ni maskini. koguo andu aya makona ni ta turi athini. Lakini neno la Mungu linanifurahisha kwa sababu linasema No kiugo kia Ngai kirangenia ni tondu kirauga, Mungu hujificha wale wenye hekima, Ngai ehithagira aria me ugi, anajifunulia wale ambao ni wanyonge, akeguoria kuria cia hinyiririku, ambao mioyo yao imeandalika kufuata kusudi la Mungu. aria kiugo giake kiharirikite gufuata muoroto wake. Nao wale wenye dhambi Na waria ehia wanaanza kuulizana, makambia kurania, tunaenda kanisani kufanya nini? twathie kanitha-ini gwika atia? Sisi tuko na manyumba, tuko na magari, Ithuĩ twina manyumba, twina makari, tunaenda kuomba Mungu nini? twathie kuhoya Ngai ki? Wakati tunakuja katika nyumba ya Mungu, Hindi iria tuoka nyumba-ini ya Ngai, tunakuja kushukuru Mungu kwa baraka ambazo ametubariki nazo. tukaga gucokeria Ngai ngatho ni undu wa irathimo iria turathimite Na nacio. ndiposa unapata kanisani kuna mtu ambaye ni maskini, Na nikio ukoraga kanitha-ini kwina mundu uria muthini, kuna mwingine ni tajiri, kwina ungi gitonga, na hao watu wote wanatoshea katika nyumba ya Mungu. na andu acio othe ni maiganagira thiini wa nyumba ya Na Ngai, hakuna mtu ambaye anafaa kujiona anafaa kuliko mwingine. na gutire mundu ubatarite kwiona ni agiriire muno gukira uria ungi. Sisi wote tunafaa tunyenyekee kwa Mungu Ithuothe tubatarite kunyiha mbere ya na Ngai, tuweke mambo zetu kando, na tuige maundu maitu kando, tuweze kuheshimu neno la Mungu, na tukorwo turi andu a gutia kiugo kia na Ngai, tuweze kushukuru Mungu kwa baraka ambazo ametubariki kila mtu na baraka zake, na tucokerie Ngai ngatho ni undu wa irathimo iria turathimite o mundu na na irathimo ciake, tusiingie katika mashindano. na tutikaingire macindano-ini. Aliye na nyingi asimdhihaki mwenye hana, Uria wina nyingi ndakanyururie uria utari, ambaye hana nyingi uria utari na nyingi asimuonee wivu mwenye ako na nyingi. ndakaiguire wiru uria urathimitwo muno. Tuweze kuwa baraka mtu kwa mwingine. Tutuike kirathimo mundu na uria ungi, Ndugu yako akibarikiwa na gari, ati brother yaku hindi iria arathimwo na ngari, akinisikia kwa barabara hawezi niacha. akinyira njira-ini ndangendiga. Lakini mara mingi unapata ya kwamba wakati ndugu yangu amebarikiwa, No maita maingi ugakora hindi iria muru wa maitu arathimwo, ninamsikiria wivu ngamuiguira wiru, na siwezi pewa ile baraka yake. na ndingiheo kirathimo kiria giake. Katika huduma mara mingi tunapigana Thiini wa utungata maita maingi ni turuaga vita ambazo hazifai. bara ingiona stabati. Wakati mtu amebarikiwa, amepewa neema ya Mungu akiwa mchanga, Hindi iria mundu arathimwo akaheo wega wa Ngai munini, akianza kuifanyisha kazi, ambia kurutithia wira, anaonekana kama ni mashindano, akoneka tari gucindana aracindana, na anaanza kupigwa vita, na akambia kuhurwo bara. na neno linatukumbusha ya kwamba Na kiugo gigaturirikania wakati nyumba inapigana, ati hindi iria nyumba irarua, ama wakati ufalme unapigana, kana hindi iria uthamaki urarua, hauwezi kusimama. ndungirugama. Ndiposa utapata watu wengi wanaenda kanisani wanakwazika, Nikio ukoraga andu aingi marathie kanitha-ini no kwa makahingika, sababu tumekosa ile roho ya kupendana kila mtu vile alivyo. ni tondu ni twagite roho uria wa kwendana o mundu uria ari, Tukaanza kuua na roho ya mashindano, tukiambia gukorwo na roho wa na gucindana, hilo jambo ndilo linaloharibu makanisa yetu siku ya leo. na undu ucio niguo urathukia makanitha maitu muthenya wa Mpaka umuthi, inafika mahali inaonekana kama kanisani hakuna Mungu, nginya igakinya handu gukoneka ta kanitha-ini gutari Ngai, na wale ambao hawaamini hili neno na aria matetikitie kiugo giki wanakuwa wepesi sana kuamini.
magakorwo mena uhuthu wa gwitikia. Nataka nikwambie kitu moja, mtu wa Mungu. Ndenda ngwire undu umwe mundu wa Ngai. Ukienda shambani upande mbegu, ukithie mugunda uhande mbegu nzuri, mbegu njega, hiyo mbegu unafaa kuipalilia, mbegu iyo ufatarite kumirimira, unafaa kuiwekea maji, ufatarite kumikira mai, unafaa kuifanyia kazi kubwa sana, ufatarite kumirutira wira muingi muno, ili iweze kukupa mazao, nigetha ikorwo ya gukuhe maciaro. Lakini nataka nikwambie kitu moja, no ndirenda ngwire undu umwe. Wakati kwekwe zimemea kwa shamba, hindi iria ria riamera mugunda, haihitaji kupaliliwa, ritirabatara kurimirwo, halihitaji kuwekwa maji, ritirabatara gwikirwo mai. Hata fertilizer linaibia mimea ambayo ni mizuri. Ona fertilizer riaga mimera-ini ino miega. Na wacha nikwambie mtu wa Mungu, no reke ngwira mundu wa Ngai, wakati umesema wewe utakaa tu hivyo, hindi iria wauga nie kuikara uguo, ushughuliki na mambo ya Mungu, nduratindanira na maundu ma Ngai, ile mbegu ambayo Mungu ameweka ndani yako, mbegu iria Ngai ahandite thiini waku, inakuwa imeelezwa na zile kwekwe, ikoragwo ikihotererio ni ria riri. Ukikaa nyumbani unyamaza useme sitaenda shambani, waikara mucii ukire uge ndigũthiĩ mugunda, nataka nikwambie kwekwe hazisimami. Ndirenda gukwira ati ria ritirarugama. Kwekwe zitaendelea kuwa mrefu, ria no rĩgũthiĩ na mbere na kuraiha, na wakati wa mwisho hutapata mazao, na mwisho ndukagĩa na maciaro. Wakati mtumishi mmoja, hindi ĩmwe mũtungatĩri ũmwe katika Biblia, thĩinĩ wa Biblia imepeanwa kama mfano ayanĩtwo ta mũhano ya kwamba mpanzi alienda akapanda mbegu njema, ati muhuri wa mbegu athiri akihura mbegu njega, na wakati alipolala, na hindi iria akomire, adui akaja akapanda magugu, tho igioka ikihanda ria. Wakati mtumishi wa huyu mtu alienda shambani asubuhi, hindi iria ndungata ya mundu uyu yathire mugunda kiroko, akapata kwekwe zimemea, agikora ria rimerete, akamrudia bwana wake, agikora mwathi wake, akamuuliza, akimuria atiriri, nienda ningoe zile kwekwe, thie munye ria riria? Akaambiwa hapana, akirusha, kwa maana uking'oa zile kwekwe, ni tondu ukimunya ria riria, utang'oa hata zile mimea nzuri, wahota kumunya nginya mimera iria miega. Akamwambia wacha zimee pamoja, akimwira reke cikure hamwe, lakini siku ya mwisho, no hindi ya mwisho, kwekwe zitatupwa katika moto, ria nirigaikio mwaki-ini, nayo mbegu njema itawekwa kwenye gara, na mbegu njega nikaigwo thito. Kwa hivyo mtu wa Mungu unayenisikiza, unayenitufuatilia, koguo mundu wa Ngai we urathikiriria na we uraturumirira, ni vyema ufahamu ya kwamba ni wega utaukwo ati usipofanyia wokovu wako kazi, waga kurutira witikio waku wira, Shetani hajalala. Saitani ndakomete. Leo tumeongeleshwa na mama wetu nabii wa Mungu ambaye tumetumwa na Mungu siku ya leo. Umuthi ni twaririo ni mamu itu munabii wa Ngai uria utucereire muthenya wa umuthi, na akatuambia wengi watakuja, atwira ati ingi ni meguka, lakini hawatakuwa kwa nia nzuri, no matiguka ni undu wa nia njega. Lakini nataka niwaambie kwamba no ndirenda ndimwire atiriri, hata watakapokuja, ona mangigoka, wamekaribishwa. ni akaribishe. Hii madhabahu imekaribishwa kila mtu. Madhabahu maya manyititwo mundu o wothe ogeni. Hii madhabahu ni ya mtu mzuri, madhabahu maya ni ma mundu o wothe mwega, na ni ya mtu yeyote ambaye ni mbaya, na ni ma mundu o wothe mũũru. Mtu mwenye anafaa, mundu uria wagiriire, mtu mwenye hafai, no uria utagiriire, anafaa kuingia katika haya madhabahu. ni agiriire kuingira kigongona-ini giki. Na jambo moja ambalo linafanya nisiwe na uoga katika hii injili, na undu umwe uratuma ndigakorwo na guoya injili-ini ino, ya kwamba neno la Mungu linasema ati kiugo kia Ngai kirauga, mimi Mungu sitakubali mjaribiwe, nie Ngai ndigwitikira mugerio kupita uwezo wenu wa kushinda, gukira uria uhoti wanyu wa kuhotana. Kwa hivyo nataka kuambia yale majaribu yote ambayo labda atakuja katika haya madhabahu, Mungu ndirenda kumwira magerio o mothe hihi mangioka kigongona-ini giki, tujue ya kwamba Mungu ametupa uwezo ya kuyashinda, tumenye ati Ngai ni atuhete uhoti wa kumetiria, na hakuna jambo ambalo litatushinda, na gutire undu ona umwe ugatutoria. Nikikuja nipate mtu ambaye amekomaa, ndoka ngore mundu ukinyaniire, anachapa mtoto mdogo, akihura mwana munini, nitapiga yule mtu vibaya sana, nikuhura mundu uria uru muno, kwa sababu nitashindwa. Yeye ni mkubwa, anauliza mtoto mdogo nini? Tondu nikurigwo we na ni munene aroria mwana munini ki. Vivyo hivyo o uguo no taguo majaribu ambayo yanatupata katika maisha, magerio maria matukoraga thiini wa muturire, Mungu anakuaga ametupima. Ngai ni akoragwo atuthimite, na anajua vyema tuko na uwezo ya kuyashinda, na akamenya ati twina uhoti wa kumetiria. Hilo jambo nimekuongelesha hivyo ili ujue ya kwamba kuoguo undu ucio urakora umenye ati hakuna nafasi ya kuogopa, gutire undu wa gwitigira ufalme wa giza, uthamaki wa nduma. Ukiakisha taa yako hata kama ni kidogo, ukiakia tawa waku na uri munini, upitie katika giza, ugerere nduma-ini,
mahali ambapo unapita katika njia yako, handu haria uragera nduma-ini itakuwa na mwangaza, no hegukorwo na utheri, kwa sababu giza haiwezi jisitiri nguvu ya nuru. ni tondu nduma ndingihota gwitiria hinya wa utheri. Ni kweli Nima tunaweza kosa kumulika mji wote kwa mara moja, no turemwo kumurika itura igima rita o rimwe, lakini nakataka nikwambia mahali ambapo utakuwa unapita, no ndirenda ngwire ati haria urikoragwo ukigera, kama umebeba neno la Mungu, ukuite kiugo kia Ngai, hakuna giza itakayokaa katika njia zako. gutire nduma igaikara njira-ini ciaku. Mtu yeyote atakayepitia mahali palipo na mtu aliye na nuru, Mundu o wothe ugaikara handu ha we ndari na utheri, anaweza akamulikiwa na huyu aliye na taa. no amurikirwo ni uyu wina Kwa utheri. hivyo haya madhabahu Mungu ameyapeana, Koguo kigongona giki Ngai ni akiheanite, ikiwa ya kuonyeshana nuru ya Mungu agigia kuonania utheri wa Ngai kwa watu wengi ambao wamechanganyikiwa, kuri andu aingi aria matukanirwo, wameshindwa. Kanisa zinasaidia watu na nini, makarigwo kanitha cirateithia andu na ki, na haya madhabahu Mungu anayatumia kama njia na kigongona giki Ngai arahuthira ta njira ya kupatia watu wake ufahamu, ya kuhe andu ake umenyo, ili waweze kufahamu Mungu kwa njia ambayo inafaa. nigetha makorwo makimenya Ngai na njira iria yagiriire. Na wakati mmoja nikimalizia, Na hindi imwe ngirikia, nilipokuwa nafuatilia haya maono, hindi iria ndarumagirira kioneki giki, kuna wachungaji ambao nilikuwa nimeita, kwina atungatiri ndetite, na Mungu alikuwa ameniongoza niwapatie hii nafasi. na Ngai ni andongoretie ndimahe mweke. Haikuwa mpango wangu niwe ni mimi nitakayesimamia haya maono. Ndiari wendi wakwa gukorwo ati nie ngurugamirira kioneki giki. Mapenzi yako ilikuwa nipeane hii nafasi, Kioneki giakwa kiari heane mweke uyu, itumiwe kujengea Mungu madhabahu, huthike gwakira Ngai kigongona. lakini hawa wachungaji nikaona wako na mambo ambazo wanafanya No ngiona atungatiri acio mena maundu mareka ambazo hazipelekani na neno la Mungu. maria mataratwarana na kiugo kia Ngai, Nikaamua kuwauliza swali, na koguo ngiamua kumoria kiuria, na nilipowauliza swali, na koguo hindi ya ndamoririe kiuria, wakaona huyu kijana ni kama anajifanya sana, makiona mwanake uyu ni ta aretua muno, wakanyamaza, magikira wakakata mawasiliano yangu, na ona makirenga mawasiliano na maana, nikarudi katika neno la Mungu nikapata ya kwamba, na ngicoka thiini wa kiugo kia Ngai ngikora neno la Mungu linasema ya kwamba kiugo kia Ngai kirauga ati mtumishi wa Mungu ati ndungata ya Ngai uwe tayari ukorwo wi tayari kujibu kila mtu, gucokeria o mundu yeyote ambaye anaweza kuuliza swali lolote, gucokeria o mundu o wothe ungiuria kiuria o giothe ambalo linahusiana na imani ambayo uko nayo ndani ya Kristo. Kiuria o giothe kiroria iguru ria kuhusiana na imani iria winayo thiini wa Kristo. Kwa hivyo wale watumishi nilipowauliza swali wakakata mawasiliano, koguo atungatiri aria hindi iria moririo kiuria makirenga mawasiliano, na nikaona hawaelewi hili neno ambalo linasema ukuwe tayari kujibu kila mtu, na ngiona matiraelewa kiugo giki kirauga ati ukorwo wi tayari gucokeria o mundu o wothe kiuria. na kutoka huo wakati Na kwambiriria hindi iyo nikahimizika ndani yangu ya kwamba ngiiguithika thiini wakwa mimi ndiye Mungu amefunulia haya maono, ati nie Ngai aguureirie kioneki, na mimi ndiye nitakaye nena hilo neno, na nie ngwaria kiugo giki ili liweze kueleweka. nigetha kimenyeke. Kutoka huo wakati Kuma hindi iyo nimekuwa nikiomba Mungu aniongoze nikoretwo ngioya Ngai andongorie njia ambayo nitakayoifuata, njira iria ngurumirira. na wakati ambao umepita Na ihinda riria rihetukite tukapatana na mchungaji wa Shira, tugicemania na mutungatiri na wa Shira, tukasemezana mtu na mwingine, na makiaraniria mundu na uria ungi, na tukaingia katika neno la Mungu, na makiingira kiugo-ini kia Ngai, na tukaona inafaa na makiona ni kwagiriire tusimame imara, turugame, tusimamie kusudi la Mungu mahali ambapo Mungu ametupa. turugame mubango-ini wa Ngai. Neno la Mungu linasema ni Mungu ambaye aliweka mipaka, Kiugo kia Ngai kiugaga ni Ngai wekirire mihaka mahali kila mtu atakapozaliwa, ati o mundu haria agaciarwo, ili aweze kusimamia kusudi la Mungu katika mahali pale. nigetha akorwo akirugamira mubango wa Ngai handu. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba na koguo ni turetikia ati Mungu aliyetuleta mahali hapa, Ngai uria waturehire handu haha, Mungu ambaye ametuinulia hapa, Ngai uria watwambarariirie haha, kuna kusudi lake ambalo liko ndani yetu, ni kuri na mubango wake uria wi thiini witu, ambalo linatupasa tulifuate, uria turabatarwo turumirire, ili tuweze kutimiza neno lake nigetha tukorwo turi a kuhingia kiugo giake katika jina la Yesu Kristo. thiini wa ritwa ria Kwa hivyo haya maono ni mwongozo wa Mungu, koguo kioneki giki ni
gutongorio ni Ngai, na tunaamini ya kwamba Mungu ataandamana nasi, na nituretekia ati Ngai ni egutwarana na ithuĩ. Hatuna mashindano, tutire na gucindana, tunaheshimu watumishi wengine, niturateya ndungata iria ingĩ, na tunaamini Mungu atainua haya madhabahu, na nituretekia Ngai ni ekwambararia kigongona gĩkĩ, sio vile tunavyofikiria, titio toria ithuĩ tureciria, ni vile yeye anataka, no ni nginya uria we arenda, lakini lazima tupige hatua, no nginya tukinyukie ikinya ili aweze kututumia, nigetha atuhuthire. Kuna watu wanne ambao walikuwa wamerushwa nje ya mji kule Samaria, ni kuri andu ana maikĩtio nja wa itũũra Samaria, na Biblia inasema katika mji kulikuwa na njaa, na Biblia yugaga thĩinĩ wa itũũra nĩ kwarĩ na ng'aragu, na wale watu wakasemezana wakiwa pale nje ya lango, na andũ arĩa makĩũrania me harĩa nja wa itũũra wakaulizana, makĩũrania atĩrĩrĩ, tutakaa hapa mpaka lini tukufe? Tũgũikara haha nginya tufe? Wacha tuinuke twende mikononi mwa adui zetu, reke twarahũke tũthiĩ tũgwe moko-inĩ ma thũ citũ, wakituokoa na tuishi, matũhonokia na tũtũũre muoyo, kwa maana tukikaa hapa tutakufa, nĩ tondũ twaikara haha no tũgũkua, tukienda kwa adui tutakufa, twathiĩ kwĩ thũ no tũgũkua, na tukirudi katika mji bado kuna njaa tutakufa, na twacoka itũũra bado kwĩna ng'aragu no tũgũkua. Kwa hivyo hakukuwa na njia, koguo gũtiarĩ na njĩra ĩngĩ. Kwa hivyo wakapiga hatua, koguo magĩtacukia ikinya, wakaamua kwenda katika kambi ya maadui zao, makĩamua gũthiĩ kambĩ-inĩ ya thũ ciao. Na Biblia inanisaidia na inanitia nguvu kwa sababu inaniambia, na Biblia ĩrandeithia na ĩkanjĩkĩra hinya nĩ tondũ ĩrauga, walipoanza kupiga hatua, hĩndĩ ĩrĩa mambirie gũkinyũkia ikinya, Mungu akaongeza kishindo, Ngai akĩmongerera mũrurumo. Lile jeshi la maadui, jeshi ĩrĩa ya thũ ciao ikasikia mgurumo mkubwa, ĩkĩigua mũrurumo mũnene, wakafikiria wamevamiwa, magĩciria nĩ gũkorwo makoretwo, wakatoroka mbio, makĩũra ihenya, wakaacha vitu zao za dhamana, magĩtiga indo ciao cia bata, wakaacha farasi zao, magĩtiga mbarathi ciao, wakaacha dhahabu, magĩtiga thahabu, wakaacha nguo, na magĩtiga ona nguo. Hawa watu ambao walikuwa wamefukuzwa wakufia nje ya mji, andũ arĩa matetwo nĩguo makuĩre nja wa itũũra, wakapata chakula mahali pale, wakala wakashiba, magĩkora irio kũndũ kũu makĩrĩa makĩhũna, wakachukua fedha na dhahabu na nguo za dhamana, makĩoya fedha na dhahabu na nguo cia bata, wakaenda wakazificha, magĩthiĩ magĩcihitha, tena wakaona hawafanyi vizuri, magĩcoka makĩona matireka wega, wakasema hata kama tulifukuzwa kule mjini, ona angĩkorwo nĩ twaingatirwo kũrĩa itũũra-inĩ, hatutanyamaza kwa maana Mungu ametukumbuka, tũtigũkira tondũ Ngai nĩ atũririkanĩte, tutarudi pale tuambie ndugu zetu, tũgũcoka kũrĩa twĩre andũ aitũ ambao tuliacha wakiwa na njaa, arĩa twatigire mena ng'aragu, tuambie hapa tumepata chakula, tũmere atĩ gũkũ nĩ tũkorete irio, ili hata wao waje wakule, nĩgetha ona o moke marĩe. Na hao watu Biblia inaonyesha walifanyika msaada, na Biblia ĩyo ĩroneka nĩ matuĩkire a ũteithio mahali ambapo walikuwa wamefukuzwa, kũrĩa maingatĩtwo. Nataka nikwambia mtu wa Mungu, ndĩrenda kwĩre atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai, tunaweza kuwa Mungu anatuandaa, no tũkorwo Ngai nĩ gũtũharĩria aratũharĩria, ili tuwe msaada katika huu mji, nĩgetha tũkorwo tũrĩ a ũteithio itũũra-inĩ. Na kama vile Biblia inatuambia katika kitabu cha Habakuku, na o ta ũrĩa Biblia yauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Habakuku, ya kwamba tuandike maono kwa herufi kubwa, atĩ twandĩke cioneki citũ na ndemwa nene, na katika vibao, na ibaũ-inĩ, ili kila mtu anayekimbia aweze kusoma, nĩgetha mũndũ wothe ona agĩteng'era agathoma. Tumeamua kujenga madhabahu haya, nĩ tũtuĩte itua rĩa gwaka kĩgongona gĩkĩ kama kibao kinachosomeka, gĩta gĩbaũ kĩrathomeka, kuandaa watu ya kwamba kũharĩria andũ atĩ hapa kuna maono ambayo imeanza, haha hena kĩoneki kĩambĩte, na wakati usio mrefu, na ihinda-inĩ rĩtarĩ kũnene, haya maono yataweza kufika, kĩoneki gĩkĩ nĩ gĩgũkinyanĩra, na itakuwa msaada wa wengi, na nĩ gĩgũtuĩka ũteithio kũrĩ aingĩ. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana, koguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno, kutusaidia kupiga hii hatua, na nĩ ũndũ wa gũtũteithia gũkinyũkia ikinya rĩrĩ, na tunaamini Mungu ataandamana nasi, na nĩ tũretĩkia Ngai nĩ egũtwarana na ithuĩ, na tunaamini ufalme wa Mungu utapata nguvu sana katika mji huu, na nĩ tũretĩkia ũthamaki wa Ngai nĩ ũkũgĩa na hinya mũno itũũra-inĩ rĩrĩ, katika jina la Yesu Kristo. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mungu awabariki sana kwa kusikiza neno lake, Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria kiugo na kĩake, tutazidi kunena neno la Mungu, na no tũgũthiĩ na mbere na kwaria kiugo kĩa Ngai, ili liwe msaada katika maisha yetu, nĩgetha gĩtuĩke kĩa ũteithio mũtũũrĩre-inĩ. Wale ambao wameshirika pamoja nasi siku ya leo, arĩa makorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, tunasema Mungu wa uzima awabariki, nĩ tũrauga Ngai mwene
hinya wothe amurathime kwa kutenga muda wenu, ni tondu wa gutenga ihinda ryanyu, kwa kuheshimu haya maono. ni tondu wa gutia kioneki giki. Ni Mungu mliye mheshimu, sio sisi. Ni Ngai mutiite no ti ithuĩ, kwa sababu sio sisi tunaishi, ni tondu ti ithuĩ tuturaga, ni Mungu ambaye anaishi ndani yetu, no ni Ngai uturaga thiini witu. Kwa hivyo asanteni sana, koguo ni thengio ni muno, na Mungu awabariki, na Ngai amurathime, kwa maana mmeamua kuheshimu Mungu ambaye anatutumia, ni tondu ni mutuite matua ma gutia Ngai uria ututeithagia, katika jina la Yesu Kristo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mungu awabariki na wazidi kuwatendea mema. Ngai amurathime na athie na mbere na kumwika wega, na hata wale wanaotufuatilia katika mitandao yetu, no na aria maraturumirira thiini wa mitandao, Mungu awabariki sana. Ngai amurathime muno, na muzidi kuandamana nasi, na muthie na mbere na gutwarana na ithuĩ katika jina la Yesu Kristo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Usiogope vile nyumba yetu iko, mutigetigire uria kuri, kwa sababu tunaamini kila kitu cha maana ni kujua neno la Mungu. Ni tondu ni turamenya undu uria wa bata muno ni kumenya kiugo kia Ngai. Biblia inasema Mungu hawezi toshea nyumba kama zile tunaishi. Ni tondu Biblia ni yugaga Ngai ndangĩiganĩra nyũmba-inĩ iria tũtũũraga. Mungu hawezi toshea kwa zile makanisa tumejenga. Ngai ndangĩiganĩra makanitha-inĩ marĩa twakĩte. Yeye ni mkuu sana. Ngai nĩ mũnene mũno. Lakini anasema anatoshea ndani ya mioyo ya watu ambao wanamtafuta kwa kweli na haki. No augaga nĩ iganagĩra ngoro-inĩ cia andũ arĩa mamwethaga na ma na roho. Kwa sababu neno lake linasema Mungu ni roho. Nĩ tondũ kiugo gĩake kiugaga Ngai nĩ roho. Na wale wanaomuomba na arĩa maramũhoya wamuombe kwa kweli na kwa roho. Mamũhoe na mamũhoe na roho. Kwa hivyo hatuwezi ogopa kunena neno la Mungu. Ũguo tũtingĩtigĩra kwaria kiugo kĩa Ngai. Kwa sababu nyumba yetu hatujaimalizia. Atĩ tondũ nyũmba itũ tũtimĩrĩkĩtie. Tunaamini hiyo nyumba sio nyumba ya maana. Nĩ tũretĩkia atĩ ti nyũmba ya bata mũno. Kuliko neno tunalolinena. Gũkĩra kiugo kĩrĩa tũraria. Tunaamini neno ndilo la maana. Nĩ tũretĩkia kiugo nĩkĩo gĩa bata mũno. Na neno likifanyia watu wa Mungu kazi. Na kiugo kĩa Ngai kĩarutĩra andũ ake wĩra. Tutasikia hata katika mioyo yetu tumetimiza kusudi la Mungu. Nĩ tũkũigua ona ngoro-inĩ citũ nĩ twakinyanĩria wendi wa Ngai. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Koguo Ngai amũrathime muno. Na Mungu akikusaidia kushirikiana nasi katika haya maono. Na Ngai agũteithia kũnyitanĩra na ithuĩ kĩoneki-inĩ gĩkĩ. Unaweza wasiliana nasi kwa hii namba ya simu. No ũnyitanĩre na ithuĩ thimũ namba-inĩ itũ ya thimũ. Ambayo tunakuwekea kwa screen. Ĩrĩa ũgwĩkĩrwo screen-inĩ. Ambao ni 0792 49 8050. Hiyo namba ukipiga, namba ĩyo wamĩhũra, unaweza tuuliza swali ambalo linakutatiza. No ũtũrie ũkĩũria o gĩothe kĩrĩa kĩrakũhĩngĩca. Na tutaweza kukujibu. Na nĩ tũgũgũcokeria. Hata ukiweza kuwa na jambo lingine ambalo ungetaka kuwasiliana nasi. Ona ũngĩkorwo na ũndũ o wothe ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ. Tutaweza kukujibu kwa njia inayofaa. Nĩ tũgũgũcokeria kwa njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Maana neno la Mungu limetupa huo uhuru. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũhete wĩyathi ũcio. Huo wa kujibu kila mtu ambaye anauliza swali lolote linalohusiana na imani yetu. Ũcio wa gũcokeria mũndũ o wothe ũroria kĩũria o gĩothe igũrũ rĩa wĩtĩkio witũ. Ndani ya Yesu Kristo. Thĩinĩ wa Kristo. Pia katika hiyo namba. Na bado thĩinĩ wa namba ĩyo. Imekubaliwa kwa msaada. Na nĩ ĩtĩkĩrĩtio ũteithio-inĩ waku. Tunaendelea kuweka mabati katika hii nyumba yetu. Nĩ tũrenderea gwĩkĩra mabati nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai. Kwa hivyo Mungu akikubariki na Mungu akikuwezesha. Koguo Ngai akũrathima na Ngai agũteithia. Ukishirikiana nasi itakuwa baraka zaidi. Ũngĩnyitanĩra na ithuĩ gĩgũkorwo gĩ kĩrathimo. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Koguo Ngai amũrathime mũno. Na muweze kusubscribe pale kwa YouTube channel. Na mũsubscribe kũrĩa YouTube channel. Wagalatia Band TV. Wagalatia Band TV. Muweze kusikia neno la Mungu. Mũigue kiugo kĩa Ngai. Ambalo litaweza kubadilisha maisha yako. Kĩrĩa gĩkũgarũra mũtũũrĩre waku. Na uweze kubarikiwa. Na nĩ ũkũrathimwo. Katika jina la Yesu Kristo. Thĩinĩ wa